हॅलो गायज, वेलकम बॅक टू अनदर व्लॉग. आयचो दीस सामको चड स्पेशल आसा. आयज तुमकां सगळ्यांक गुडी पडव्याच्यो उनुनीत परबी आनी हिंदू नववर्ष तुमच्या खातीर सगळ्यां खातीर आनी आमच्या खातीर सूख समृद्धीचे आनी समाधानाचे वचो अशी देवा कडेन प्रार्थना करता. आनी आयचो दिसाक हांव सुरवात करता. ऑलरेडी आयचो दीस सकाळीच सुरवात जाला, म्हणजे सुरूच जाला. बिकॉज सगळे तयारी आमी केली, गुडी आमी लायली आनी आयज सकाळच्यान दीस सामको बिजी गेलो. सगळी तयारी हांव तुमकां ह्या फुडें दाखयता, कशी कितें पुजा बीन केली, कशी गुडी बीन लायली आमी ती. सो आतां आसा हांव मम्मीगेर, बिकॉज आयज आसा हांगासर पासडी, त्या खातीर येयला. सो पासडीची व्हिडिओ तुमकां कंटिन्यू करता, पासडी तुमकां दाखयता हांगा कशे तरेन हें करता ती. आनी आतां सद्या अम्मान एक म्हाका टास्क दिला हे गुंतपाचें. हे पळय, वोवळा गुंतपाक सांगला. सो ही हांव बेगीन बेगीन आतां गुंतून घेता आनी मागीर तुमकां बेगीनूच मेळटा. ओके, सो टील देन स्टे ट्यून. हांवें रांगोळी घातला आनी थंय पळय किटून कितें करून दवरलें. उठ बाबा, किटू पळय खंय बसला तो, उठ म्हण. बडी आड्या बडी. करून घालूया आयज. समजा फाल्यां काडया भायर. कुणी तापयलो, कुणी तापयलो. बांद पयली एक एक सगळे, मागीर हार. हो, कितकडे बांद पयली तिनूय. हय सगळे, आनी मागीर ते वांगडात एक कितकडे घालया. हार कसो मागीर तो उरतलो. तो ते हा तो हाराचो जुगाड. ओ ओ काड मरे ते. हे अशें सकयल सुद्दां सोडल्या. हय आसूं हे सकयल अशें. हय उठ उठ बेगीन. काड बाबा, चल तूं येवचो ना पळोवपाक. काड चल बेगीन. दवरलें तोंड पळय बरेंच दिसता आयज. काळू काळू किटू वयता थंय. आनीक ना तर आमगेर सूट धरता. कोणाक कोण्याक कट्टुरू, कोण्याक गुडयेक कट्टुरू. कितें करूं सांग. ते जिंका चिका म्हण, जिंका चिका. आनी ते दुसरे ते डान्स कर. नाच नाच नाच, ते नाच कर बेगीन बेगीन फास्ट.
योगा करता योगा कसली कोणी शिकयला तर मम्मान शिकयला आगे बाय बेस्ट मम्मा करता कितें योगा पुरो कशी जाला ती सारकी जाला काय ना ती खबर ना म्हाका वियमाची मस्ती चड जाला काय बरी हांवें रांगोळी घातलेली सगळी रांगोळी किटून आनी वियोमान मेळून सगळी रांगोळी पिड्ड्यार करून उडयला आनी आतां हांगा रावला ओपय कोणाची रे चावी तुजी गाडी खंय खंय रे चाव्यांक पिसो सामको चावयो आनी गाडी म्हटल्यार जालें खंयता खंयता कोणा आतां बेगीन बेगीन बांदून घेता गुडी सारकी बांद खंय 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 रे भोंवपाक खंय खंयची गाडी घेवन तुजी व्हरया तुका व्हरना न्ही ना वला खंय वला बरी आहा रे सारकी तिका मातसो सपोर्ट मेळटलो तेकोन उरल्यार वाऱ्यान वयतली दिसता न्हू वाती मोट्यो करया बाबा राव ती फसकाची गाडी दी म्हाका ही पळय गे आतां ते मदीं कर फुलां दवरून बरें पडटलें सगळे दाखय सगळे दाखय सुबेत आतां बुजवात लागतली बियोम देंव सकयल बेगीन
आसा पळय ती हांवें जेन्ना आमी कोल्हापूर गेल्ली ना सॉरी नॉट कोल्हापूर तुळजापूर आमी गेल्ली पळय तेन्ना हांवें थंयसर न्हू देवीक ज्यो साडयो येता थंय ते विकपाक आसता कळ्ळें. सो ही जी साडी आसा ती हांवें थंय घेतलेली तुळजापूर देवळान. सो अशा तरेन आईची साडी जी आसा ती सामकी स्पेशल आसा म्हाज्या खातीर. आनी ही साडी आहा ती मम्मीन घेतलेली एक्चुली म्हाजी आहा ती हांवें एकदां न्हेसले बट आतां मा पयला आनी मा म्हाका विचारता साडी कोणाची न्हेसून येयला. हांवें सांगलें आयज एक दीस हांव न्हेसला मागीर तुका हांव साडी ती रिटर्न दिता. ओके सो आयच्या खातीर कितें सगळ्या कामांक दुसऱ्यांक वाज हाडपी मनीस. उठपाक बेजार येता कसो तो खबर ना. ओके घे लाय बेगीन लाय घे. घालून दी मगो. अरे कशें रे आनी विण ते अशें अशें झिगझॅग अशी केन्ना तुमी ही वोवळां जी आसा ती गुंतला सुताचेर दोराचेर या आतां पळय विथावट सूय ही वोवळां गुंतची पडटली म्हाका. पळय असो दोर अशी एक एक गुंतपाची. ओके आमचो पवन हा पळय पवन आमचो कितें उलयता न्हू पवनाकूच खबर. हांगा पळय हातून एक पड म्हाजो रेडी हा. ये डिचक्याव अरे फोटो काढ ताका बस तू आता. ए हांव फोटो काडिना खंय गेलो पवन यो बेगीन. पवनाचे आमचे आहेत ते सगळे सुशेगाद. हय ते दवर पप्पा. कितें मदीं नाचता फोटो काडटा मगो. ताक पळयता हांव तो. तुका गजाली सांगता तो. गजाली सांगता चल ना तिका लागून होटी भरून लाग बोर होटी भरून. फोटो काढते झडझडीत. फोटोग्राफराचो सुशागाद गावमिलो तो. घामिलो करून. लॉगिंग दिल्लीत काढून गेली घातली होतं नाव असं सांगतो बाहेर सारके काडटा मरे फोटो. काडटा. आं ब्लर बी करशीत तेका. शानू केल्ले पयली काही शानू जालो. आसू तेन घे, पुसला घे खंय तुका. तेजून. घे. थँक्यू वोवळा पडली दिसता.
कितें चल गे त्याची लायट ती सुष्मिताची खंय गेली आगे लाय चल बेगीन आम्ही लायताय लाया गे तुम्ही ना लाय मगे एक एकटी लाया सगळी ओ ओ आ तो अबो बसला हांगा हांव हे करता म्हाजी व्हिडिओ तू म्हाका डिस्टर्ब करू नाका बेश्टी हा अशी रा पदर मात पया तो आता फोटो आणि सेल्फी भटजी वाला पळय बसता सकट परीक काढून लाव सो गायज आयचो जो व्हिडिओ आसा तो हांव हांगा एंड करता आनी सांगपाचें म्हटल्यार सामकी धांवपळ जाली मम्मीगेरसून आतां जस्ट आतां जाली 7 पावोन म्हाका एक 5-10 मिनटां जातली सो मागीर येवन आत्तां पावता थंय आसा थंयूय मातशी गडबड जाली प्रोग्राम तांचो मातसो डिले म्हटल्यार सुशेगाद असो जालो कांय गडबड बीन कांय जावना तेंची आनी खावपाक खूब आसलें बट म्हाका खावपाक मेळोंक ना म्हणजे टायमूच ना खावपाक सो आसूं तें आनी कितें खावपाक हांगा आसा खावपाक केला बट मम्मीले दुसरे भशेन आसता खावपाचें सो आसूं न्ही मागीर केन्ना परत वचत जाल्यार हांव खातलें आनी कितें बरें आसत जाल्यार आयस्क्रीम हाडलेली थंय म्हाका आयस्क्रीम खावपाची आसली ती सुद्दां उरली म्हजी खावपाची बट आतां आयचो जो व्हिडिओ आसा तो हांव हांगा एंड करता आयचो व्हिडिओ तुमकां कसो दिसलो हें म्हाका कमेंट करून सांगात आनी तुमकां कसले आनी व्हिडिओ पळोवपाक आवडटले हे तुमी म्हाका कमेंट करात तुमी म्हाका एक सुद्दां कमेंट करिनात आनी लायक्सूय दिनात म्हाका अशें दिसता की तुमकां म्हाजे व्हिडिओ आवडटा काय ना हो एक व्हडलो क्वेश्चन मार्क पडटा सो जाता तितलें लायक करा शेअर करा आनी चॅनलाचेर जी कोण नवी आसा ती मातशी प्लीज सबस्क्रायब करा म्हजें चॅनल आनी असोच मोग दाखयात आनी परत मेळा एका नवीन व्हिडिओन तो पर्यंत स्टे ट्यून एंड टाटा बाय बाय